Hello guys, welcome back to my channel. So, andito tayo ngayon guys sa Rizal Park ng Coronadal City. Together with my family guys. So, gala-gala lang muna tayo. Hi! Sobrang ano dito guys, mahangin kasi yung mga puno malalaki. Ayan. Si Bronx. Ayan yung paligid guys. Ayan. Yun yung monumento na Rizal. Ayan guys. Gala tayo, tanghaling tapat. Ayan guys, daming pumupunta dito. Ayun oh. Ayan. So, medyo mainit guys ang panahon. Yun yung mga kasama ko guys oh. Nag-picture taking na. Hi Angeline! Hi! 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 Daddy! Hello! Photographer guys. Ayan yung monumento ni Dr. Jose Rizal guys. Yan. Tsaka dito na part guys is dyan pag may may mga program dito dyan ini-held guys. Yan yung baby ko guys. Hi baby! So tayo dito guys. Yan. Wait for me kakaroon. Yan sa labas guys, so daming mga paninda. Monumento ni Juan Luna. Yan guys. So maganda siguro dito pag gabi kasi daming mga mga elaws. Punta tayo sa playground. Sobrang ganda dito guys, ang lapad. Yan guys, so yung bilog. Yan. Siguro libon yung ilalagay dyan. So, dito na tayo guys sa kanilang children's playground. Close. Close on day. Oh no! Close guys. Yan guys, oh. Ayan. Hindi tayo makakapasok kasi sarado. Sayang. Video ko na lang guys. A few moments later. Ice cream. Lagi na tayo. Naman lang kami ng ice cream mga kachurot. Daming ganap dito guys. Ayan oh. May nag-practice ng Zumba, may nag-practice ng Taekwondo, ayan. May nagti-TikTok. Yan yung guys, entrance. So ayan na guys, open na yung kanilang children's playground. Pasok tayo guys. Yan na yung mga bata kanina pa gustong pumasok. Ay, bebe! Na? Yan, guys. Yan, bisa na. Yan na. Lagi na slide.
Sige, sige. Sige, baba mo na. Ingat. Sige po, liwat po, liwat. Sige. Ewan. Sejak po. Wala tayo atay. Ako kayo na naon. Siguro po binati. Thank you guys. Kaya naman. Oh, may set ka na lang ka na. Inay. Inay. So that's all for today, guys. Bye. Don't forget to subscribe my channel.